السلام عليكم أعزائي التلاميذ تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. اليوم أحضرت لكم اختبار في مادة اللغة الفرنسية لسنة رابعة ابتدائي. إذا لأريكم أولا الموضوع ثم بعد ذلك نجيب الموضوع والأسئلة. إذا لنبدأ بحل الموضوع. إذا النص Mon quartier. Moi c'est Lina. أنا لينا. Je suis une élève en 4e année primaire. أنا أدرس في سنة رابعة ابتدائي. J'habite au quartier 24 février. يعني أسكن في حي 24 février. C'est un quartier calme et propre. هو حي نظيف وهادئ. Notre maison est grande. منزلنا كبير. Elle est peinte en jaune. يعني ملون أو مصبوغ بلون الأصفر. Dans notre quartier il y a des magasins. بمعنى في حينا يوجد متاجر. Une pharmacie صيدلية. Une mosquée مسجد. Une boulangerie مخبزة. Et une école ومدرسة. J'aime beaucoup notre quartier. أحب كثيرا حينا. Compréhension de l'écrit. Coche première question. Première question, coche la bonne réponse. Lina habite au quartier 5 juillet, 24 février, 24 février et 1er novembre. Donc, dans le texte, Lina, elle dit « J'habite au quartier 24 février ». Donc, la bonne réponse est 24 février. La bonne réponse est 24 février. La deuxième question répond par vrai ou faux. Le quartier 24 février est un quartier calme et propre. إذا نعود إلى النص. 24 février c'est un quartier calme et propre. إذا هذه الجملة صحيحة. Le quartier 24 février est un quartier calme et propre. La phrase est vraie. Lina habite dans un immeuble. هنا قالت لينا notre maison. Donc Lina, elle habite dans une maison. Donc Lina, elle n'habite pas dans un immeuble. Elle habite dans une maison. Donc la phrase faux. La première phrase vraie et la deuxième phrase faux. On passe à la troisième question. Troisième question relève du texte un synonyme du mot souligné. يعني notre maison est vaste. لدينا الكلمة المسطرة في النص vaste. نبحث عن مرادفها من النص. من النص لدينا انظروا هنا notre maison est grande. هذه الكلمة grande. إذن هي le synonyme de vaste. Vaste بمعنى grande. يعني le synonyme de mot vaste c'est le mot grande. إذن هنا ماذا نقول؟ نقول notre maison est vaste. Notre maison est grande. لديهما نفس المعنى. Relève du texte un nom propre et un nom commun. مثل ما قلنا درسنا le nom propre. وقلنا أن le nom propre عبارة عن اسم إنسان أو مدينة أو عبارة عن بلد أو حي. أما le nom commun عبارة عن الكلمات الأخرى التي تبدأ ب déterminant ومينيسكول. إذا لنبحث عن nom propre من النص. اسم ومن النص موجود هو لينا. لينا c'est un nom propre. إذا لينا c'est un nom propre. الآن لنبحث عن nom commun. un nom commun من النص مثلا نختار un quartier لأنه أيضا هو عبارة عن un nom commun وأيضا هو أيضا يبدأ ب un déterminant. لنكتب le nom commun c'est un quartier. Dans le féminin des noms suivants يعني نبحث عن أو نكتب أو نحول هذه الكلمات إلى المؤنث. le voisin. أول شيء نحول le إلى ماذا؟ نحولها إلى لا. ثم بعد ذلك هنا لا يوجد حالة استثنائية مثلا تنتهي ب er أو ب er لا أو ب eur. هنا لا. إذا هنا عبارة عن كلمة بسيطة voisin. إذا ماذا نضيف؟ نضيف فقط e. وكيف تنطق؟ تنطق voisine. إذا ماذا نقول؟ la voisine. بهذه الطريقة نكتبها. نضيف ال e و le نحولها إلى لا. الآن لدينا un vendeur. un vendeur. أول شيء قلنا un. le حولناها إلى لا. أما un نحولها إلى une. إلى une. إلى une. vendeur. هنا تنتهي ب EUR. نحن ماذا قلنا الكلمات التي تنتهي ب EUR نحولها إلى أوز. إذا نحذف ال EUR ونكتب أوز ونبقي الراديكال. يعني نبقي فوند ونحذف ال EUR ونعوضها بأوز. إذا ماذا نقول؟ une vendeuse.
une vendeuse بهذه الطريقة. يعني لو راديكال نفسه ولكن حذفنا الأو وأضفنا الأوز. أصبحت une. La sixième question, mets le pronom personnel qui convient. يعني نضع فقط le pronom personnel. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. La première phrase, في الجملة الأولى وضعنا le pronom je. ولكن أي verbe هنا j'ai. أي verbe هو le verbe avoir. قلنا j'ai une grande maison. إذن وضعنا le pronom je le verbe هو avoir. في الجملة الثانية avant هو نفسه من le verbe avoir والجملة الثالثة on هو نفسه من le verbe avoir. إذن ماذا نقول j'ai, tu as, il a, nous avons. avant نطقنا avant ولكن مع أي pronom قلنا nous avons. إذن استعملنا nous. إذا نقول nous avons une grande maison. لدينا on, nous avons, vous avez, ils ont. نطقنا on. ماذا أضفنا il avec un s ou elle avec un s. إذا هنا ليست موضحة إذا نتكلم عن مؤنث أو مذكر. إذا نستعملهما الاثنان il avec un s, elle avec un s ont une grande maison. ننتقل إلى la production écrite complète avec près de, stade, Amirouche, Majid. لدينا habite dans une maison au quartier. Qui habite dans une maison au quartier? C'est Majid. On dit Majid. Majid habite dans une maison au quartier. Au quartier. Quel quartier? Quartier Amirouche. Quartier Amirouche. إذا استعملنا مجيد وعميروش. Pas loin du quoi? Pas loin du stade ou pas loin du près de. Non, près de ليس فيها معنى. إذا نقول pas loin du stade. En face du salon de coiffure. إذا بقيت لنا كلمة واحدة. استعملنا مجيد أميروش stade. بقيت لنا près de. On dit en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Près de la pâtisserie. إذا نعيد قراءة الوضعية الإدماجية. La production écrite. مجيد habite dans une maison au quartier عميروش. مجيد يسكن في حي عميروش. Pas loin du stade. En face du salon de coiffure. Près de la pâtisserie. إذا هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم وأتمنى أنني قد أفدتكم وأتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وهذا فضلا وليس أمرا وتضغطوا على زر اللايك وإلى اللقاء ونلتقي في فيديوهات جديدة وقادمة. إلى اللقاء.